से कमला माए अति दयावती साबर जंगम कीट आदि पाळु नीति तोर दया बड़ी मागो दरिद्र जनर हुई अचल वित्त जीर्णई कुबेर तोर द्रोही जाने मागो अन्न न मिलाई जेते अरजिले केवे पेट न पुराई तोहर चरित मन देई जे सुनाई किया भक्ति भावे सर्वदा गुणई ताहार दरिद्रपण जाए दूर होई सर्वदा प्रसन्नता को हेउ महामाई एणु तो चरणे मागो शेष प्रणाम करुछि पूरा बारे मोर मनस्काम तो चरित किंचिते मु करिबी रचना जगत जननी बारे दिया दिव्य ज्ञान बिना के नारद पराशर मुनि दुई भ्रमी भ्रमी एक ग्रामे प्रवेशिले जाई सेही दिन मार्गशीर मास गुरुवार पर्व पड़िथिला सर्वपुरवासींकर प्रति घर द्वार गोमୟରେ लीपा होई लक्ष्मी पाद पद्म चिता पड़िथिला तही नारी मने स्नान करी पिंधि झीर बास लक्ष्मी का पूजारे सर्वे होई छंती बस ब्राह्मणଙ୍କ ଠାରୁ जे चंडाल परी
पराशर होई हस हस कहती वचन धीरे शुण विधि शिष्य हे धन माणिका गुरुवार जे अटाई लक्ष्मी देवी कर पूजाए व्रते घटाई सबु मास मानकरे मार्गशीर सार तहिरे पड़ई जेउ जेउ गुरुवार लक्ष्मीकर प्रिय सही बार मान जान सबुठारु आद्य गुरुवारटी प्रधान एक दिने शुक्ल दशमी गुरुवार पड़िले सुदशा व्रत हुए से दिनर लक्ष्मीकर अति प्रिय अटाई से व्रत ଏହା कही पराशर हेले मौन व्रत ताहांकु पूछिले पुणी ब्रह्मांक कुमार लक्ष्मी व्रत करिथिला मर्त्य केहु नर तहिरु से शुभ फल किसल भी अछि लक्ष्मी द्रोही होई करि के दुख पाइछि एहा सबु मो आगरे कहत पिसाई शुणिबाकु ताहा जेते श्रद्धा पूजाई नारद वचन शुणी पराशर मुनि कहती हरस चित्ते सुमधुर वाणी धन्य हे नारद तुम्भ पवित्र चरित लक्ष्मी व्रत कथारे जे होई अक्षरत कहु अछि पुरातन कथा अछि जाहा होइब आनंद जात शुणिले कि ताहा एक दिने जगन्नाथ पासे लक्ष्मी थिले कर पत्र जोड़िल ताहांकु जणाइले आजी मो बारर व्रत पड़िला गोसाई तुम्हे आज्ञा देले नग्र भूली जीवी मुझे गोविंद बोइले लक्ष्मी नग्र ही भूलिब दशमी पालना अन्न बेगे रांधि देव प्रभुक मुखरु माता समस्त शुणिले वस्त्र अलंकार मान जतने पिंधिले नासिकारे नवरत्न भसाणी खंजिले चौसरी रत्नमाला कंठे लंबाइले कररे बाहुटी रम्य बलय कंकण सुना सुता माणिक्य पदक आभरण बाजेणी नुपुर माला पयरे खंजिले एपरि नाना भूषणे प्रवेश होइले देवण मातांक अधिकार तिनि पुरा आभरण केते मात्र देव पटांतर शुण हे नारद मुनि होई एक चित्त मुनि ब्राह्मणी रूपको धरि जगन्नाथ प्रवेश होइले जाई साधुर दुआरे साधवाणी उभा होइथिला सेहि ठारे ताकु देखि महालक्ष्मी कहନ୍ତି वचन शुण शुण साधवाणी होई स्थिर मन आजी परा महालक्ष्मी व्रत गुरुवार किंबा पोछा करि नहु किंबा घर द्वार साधवाणी ଏହା ଶୁଣି ପୁଛଏ ସେ କ୍ଷଣି କି ରୂପେ ବ୍ରତ ହୁଏ କାହା ପୂଜା ପୁଣି ବୁଝାଇ ତା ସବୁ କୁହ ହେ ନାନୀ ଗୋସାଇ ଆଇଲେ ମନକୁ ମୋର ବ୍ରତ କରିବଇ ଏହା ଶୁଣି ପଦ୍ମାଳୟା କହନ୍ତି ସଧୀରେ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ବ୍ରତ ହୁଏ ବିଧିରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଯେ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ସେଦିନ ଉଷାରୁ ସେଜ ଛାଡ଼ି ତତପର ଗୋମୟ ଜଳରେ ଘର ଦୁଆର ଲେପିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତାକୁ ଲେଖିବ ନୂଆ ମାଣ ଗୋଟିଏ ଅଣାଇ ଯତ୍ନେ ବେଗେ ଧୋଇ ଧାଇ କରି ତାକୁ ଶୁଖାଇବ ବେଗେ ତାହାକୁ କରିବ ନାନା ଚିତ୍ର ଦେବୀ ଚିତ୍ର ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଚିତା ଲେଖିବ ସମସ୍ତ ତହୁ
କିଛି ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୁଅଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ସେଦିନ ଉଷାରୁ ଉଠି ଲିପି ଘର ଦ୍ୱାର ଝୋଟିଆ ଦେଇଛି ତା ଦେବ ପୂର୍ବ ପରକାର ସ୍ନାନ ସାରି ଗୃହେ ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବ ତହିଁ ପରେ ଧୋଇ ଏକ ଖଟୁଲି ରଖିବ ତହିଁ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୁଆକୁ ଥୋଇବ ପଞ୍ଚାମୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରାଇବ ଦଶ କ୍ଷୀର ସୁତାରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବ ଦଶ କ୍ଷୀର ଦୁବରେ ବ୍ରତକୁ ବୁଡ଼ାଇବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଆ ପାଖେ ତାହାକୁ ରଖିବ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରତ ପୁରାତନ ବ୍ରତ ଡୋର ଆଣି ତହିଁ ଥୋଇବ ବହନ ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ତାପରେ ଯା ଭୋଗ ଦେବ ଶୁଣ ହେତୁ କରି ଅରୁଆ ଚାଉଳ 1 ମାଣ ତିନ୍ତାଇବ ତାକୁ କୁଟି ଚୁନା କରି ଯତନେ ରଖିବ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଦି 10 ପୁର ଦେଇ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରଇ ସତ୍ୱର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରି ଭକ୍ତି ଚିତେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ସୁସ୍ଥେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଯେ ପରକୁ ନ ଦେବ ବିଭା ହୋଇଥିବା ଝିଅ ସୁଧା ନ ଖାଇବ ହେଉ ତାରୁ କଥା ଏକ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ କଥାଟି ବାରଣ ସେ କଥା କହୁଛି ଏବେ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣ କେବେ ନ ଭାଜିବ ଖଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆମିଷ ଭୁଞ୍ଜଇର ଘରେ କିବା ନ ପଖାଳେ କେଶ ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କିବା ଲଗାଏ ଯେ ତେଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିଶ୍ଚେ
से कर्म जे करे से लक्ष्मी की न पाए। गुरुबार दिन सकाळरू गोमय रे दुआर जे नली पई अळस पण रे चुलीरू न काढे पांच भखे जे आमिष एमानंक ठारे लक्ष्मी करंती जे रोष। धन जन सबु तारा हरण करंती मागी गले अन्न वस्त्र केही न दियंती। गुरुबारे जेउ नारी पिंधे शुक्ल लुगा ऐश्वर्य संपद पाए।
सुख संग